is cellphone repair ta guys. So this one is iPhone 6s Plus battery problem. Okay, charge and charging pin. Okay, nice repair. Randy it's me. So repair ta guys og mga LCD problem. So like this Vivo Y91. So change LCD tayo. So this one Vivo. Okay, tingnan natin. Shout out mga igagaw na mga bikada. So salamat sa inyong pag-suporta na to sa atong vlog, sa atong mga videos. Salamat nakasubaybay kayo. Thank you. God bless tanan and welcome to my vlog.